कहाँ बात है नाराज भावड़ा शालीमार कोलकाता कहाँ बाहुबली कहाँ गया? अच्छा आज मंडी ले गया तो नागपुर क्रॉस किया हूँ। हाँ दोपहर और बाबा खाना नाश्ता पानी हो गया? आवाज़ कट रहा है क्या बोले? मिल जाएगा यहाँ पर वैसे वैसे मिल जाएगा। मिल जाएगा। गाड़ियों का कलेक्शन है रेलवे गड्डी लोकल गाड़ी बरौनी है अपन आईटी আর ভিডিও না হচ্ছে যে বিদ্যু রব শিক্ষাগুলো কানুন বাবা কানান্দ